Konten kreator favoritnya siapa? Apple pie. Apple Pie. Iya. Crumble apple apa sih? Apple pie juga. Oh kan? iya. Oh, sama. Iya. Sama ternyata. Sama poni. Poni? Poni ya. Poni yang suka ngomong Bella Hadid. Aku Oh, Bella gitu. Hadid. Ya. Oh, oke. Poni. Konten kreator favoritnya siapa, Mas? Bang Winda. Winda, Mas Saudara. Oke. Kalau game Miao. Miao Auk. Oke, sip. No toxic. Konten kreator favoritnya siapa, Kak? Kalau saya Ferry Ruandi sih. Ferry Ruandi. Project. Hirota Daradivan. Hirota Hirota Daradivan. Daradivan. Oke. Enggak ada kebetulan nih. Wah, ini langka nih, pertama kalinya nggak ada. Oh, Kak, konten kreator favoritnya siapa? Aku Ainai, temannya Rizuka Ari. Ainai. Ainai, Kak Ainai. Timothy Ronald. Timothy Ronald. Jerome Pauline. Kak, konten kreator favoritnya siapa? Jerome Pauline aja. Jerome Pauline. Pindah. Winda, Mas Saudara. Selalu muncul memang. Paling top tuh. Siapa? Leonardo Edwin. Leonardo Edwin.